Bro, Demba Vedi. Adieu, alhamdulillah. Ça va bien. Autre Chicago. Yo, Nenevi. Ah, nana ambora. Alhamdulillah. Alaga Boasi Gehere. Tenga che a nyokoro ma o yen. Ouais. On va faut payer à pour gratuit. Ma bouti pas même. Effectivement. Oui, le 15 août. Minera le 15 août. Ministre de la Justice, Mamadou Ismaël Konaté, et procureur général, Malamine Koulibaly, et Tchema Iber, et Moussa Bala Koulibaly, Tchema Fa, ni Mogonani de. Je sais que comment Tchema Fora Aouye, Aya mes télévisions, réseaux sociaux sans fait. Vraiment, ça me a gagné Kosovo parce que, comme on a que Baby Tafo, surtout dominant minéral. Au clé fla araba ni utunga ngata nyira jijila o don anye chibla an kanumbauma katan de me kirila parce que l'audience est publique mo mo ni be kiri ika mo be se kata ni nyabu sikilena abato ibseka lafia. Le soutien moral est toujours un droit le bienvenu ado mo tara o ma se kata ni eble awolola muna le tribunal saccagé. Au don Mali procureur général ni aye mou fo télévision na ako téléjournal kono tobukan ani bamanankan ako mbalmo mun kera bi Mali kono wati tun sera jamana ka wuli ki jo ajoro la ka rasbatch mine ko parce que rasbatch aka émission munu mbeke radio kan a émission laban tout to kera fitne de façon ko a kera ka dambe la gouchi surtout ko faso be wakati mina no ye kele wakati ko atume ka commencer ka surasu galabu fo ko ka surasu la boli ka bo Mali armée kono ka Mali la bla juguyi ko mogo ni be faso fe itse ka Mali faso de na kana baga ulu la décourager ako ka te abe chekorobaw nini abe musokorobaw nini kayanga dambe la gouchi kanga dambe te oyi. Mais mon fort, à mon fort, au Droussé Flana, ministre de la Justice, il travaille tribunal là. À Tarakata, la Diayoro Moutira, à Ito Keneka, télévision là, à Ko Rasbach, avec un boulot Keta, à Ko Anya Rasbach, mais Nantuma, Benatuma Maliki, à Kadjoui Clérier, à Kadjoui Yaga Agalier, Ko Kama, Anya Ka émission d'Atouba, à Tekma Radio là, à Tekma télévision là. A te bo jamala a te bo communicatif kono hali nga jugu mandela e ako ni ya sankele avec a faso be dogoya moko baw almamu dugutigi jamana nyamoko benni. C'est le ministre de la Justice qui l'a dit. Ou tafo mais même mon vieux kro donc kun kele yanu kam mine précisément utikalo kle shegin ministre de la Justice aye Tchanin Dobe a tout ko yeli Madi Konati abe émission ke Bamako ya radio Clédou sans fait ko allo Clédou dongo do wula fe yeli en wole tenen sokoma da fe akoma Rasbach ko Mali ministre de la Justice mago be ila ngo e mundo akoko mbange bagadu o ngauna mona chugamna I jenyogo I teri bange bagai et c'est qu'à faut tu comme naï bangi brama kaka toma qui sur yorola on ne fera pas qu'à faut qu'on djenyo et qu'à claque à faut qu'à fi bangi braga kaka wulika et ni teri sur yorola nga nyininga domi manadia ani yoromi ani wakati mino be bama ko fie bo fonye ambeta soroy au kera lundi 8 août au Droussé trata le 9 août yeli en wole 10h meka mobili boli akoma ko ministre ko konga ka numéro dima ika wole aw bebe yoro la ani wakati ngome ka mobile bole numéro chima SMS fait ay ministre ka numéro chima 1 heure après vers 11h le ministre de la Justice wole maître Mamadou Ismaël Konaté nya soronga numéro enregistré les marques a sonera ko flyata ko Rasbach. Je dis bonjour monsieur le ministre. Ako bonjour, moi yeli ka numéro jaki mago benna ako tiedo
a ko wa c'est urgent a ngone be jigi midi wakati nga me bara damne 15h entre midi et 15h wakati be mbulon la fialendu a ko 13h bi ranger wango awo a ko ibe se kananga ministère la wango awo o ko rendez-vous à 13h au ministère de la justice nyenga mobilita midi 30 ka c'est no 13h moins 5 aka secrétaire musodo ako ma foranye kibe nale ayem bisimila aka mogobaw be sogoromi ko ministre be segal ka bureau kono 10 minutes ministre te ka bo nye message seben ka ci ministre ma go nsigile mbi ka bureau kono ki ma kono signé Rasbat 5 minutes anana secrétaire nana da Congo kana boko ministre be ambora ako secrétaire ma ni mena do ga nyogonya hali limo kana do andona ka bureau kono date wule romina ye mine ka embrasser ako mbe ala barkada bi Rasbat nye dara ika akibe yoro mina bi Mali kono ibe chugo mina bi Malion bolo ka daika émission ka itekmani da luti bolo ika émission me ka ke sababuye ka kleniya nati marata bolo la ika émission me ka ke sababuye ka jamana marabagaw la siran kojugu la ku klen parce que itekmani da lute wa ite mogo toye ka shibeta naka ku keta mai wa beba do ika lanyini ye faso inga jwa ka klen here ka boya anda wole no voilà ministre ka kuma kan kerati akoko kama mmago be ila kunflala ango merci tonton ako non kana fo mako tonton ko tiedo il faye ministre mbarake nyogondo gouvernement na bacili yen jigiye gouvernement na bacili ben son hakli nyumana gouvernement na bacili ben na kana ako wa avocat sera la nkoroke yi faye ako nga kadi ka fo mako dogo parce que yeli ndogo nindi anguna ere tumbolo abange baga de ye ako no yeli fani ne fa duba kele mo do koroni dogo du angu dongo kro ako no kera climat be détendu ako mogo bila ibe joro mina bi faso kono faso deun dalembila almamun dalembila dugutugu dalembila horon dalembila ako même ministre be sranye ika émission Mali ministre beba la main hali présenté à bedama ako bebe siran ka kojugu ke ko na Rasbat bora kalama ben lebu ako Mali jamana togola mena contrat signé département de la justice ni et Rasbat ka radio flauche Maliba FM Renouveau FM ako kadaka Malion tikera Mali barakero la bi wogati sera ka danaya kuraya faso doni faso barakero rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions ako pour cela mogo dalembe ela mogo bilame ni eye mu fo jamana dombe dala donc mena faso kiri a papier munumbe nana mu soroya notamment cheni min kera surasu ka minan ta chogola au dossier cheni min kera nogo kolon donto la tere taw fe ako cheni min na bora da bora kena ma vérificateur général fe mba be dossier chima ibika adresse email dia Rasbat mba be dossier chima ni dossier ou dema lundi be dossier ou fort radio sans fait le mercredi mba fo procureur général y aka enquête daele Rasbat ce sujet min bois dans lundi. C'était le deal qu'il me proposait. A konene commencera ka barake noye. Molion ba fo ko a andale me mugo mina obeka mu fo faso be ka barake na ndana mugo ka kumakai. Allah ban faso do mu ka dana fana da etaka. On ne be ke ministre folo mi mena barake ni faso donga wele kanu ka ngani ay. O kama mugo bila flana mina oba to malion ou dale mi me ela ebena kene jigi funa kane la kana gouvernement kono ako Rasbat mba fiye ala ki ke ministre akoni ala ki ke ministre dongodo ado kana nyina mugo munu yi ke ministre ki jugu folo wuludi ego ngo aboko wae o chogodi commencera ka be enregistrer woro ako kadaka mugo munu bi ta ki ke ministre no président premier ministre
a ko n'u mago bɔra i la don min na u b'i gɛn ko wulu ko Edouard Asbati e bɛ yɔrɔ min na bi n'i bilara mɔgɔ min k'o si t'o la gouvernement na n'i bɛ mɔgɔ min fɛ hali i bɛ ka se k'o gɛn ko kɔrɔ ko wayi ko yanni i ka faso dossier ta ka ci ne ma yanni i ka tila o dossier ɲinini na k'u ci ne ma n sigilen i ka bureau kɔnɔ dossier dɔ bɛ n bolo faso sonyɛni bɛ mun na n b'o d'i ma a ko k'o ye mun ye ko Mali aéroport gestion société min bɛ ka Mali aéroport gérer EHM Europe Handling Mali a société ye cɛman Iber Kulibali a n'a wolofa Musa Bala Kulibali de ta ye Musa Bala Kulibali bɛrɛ t'a jɛ san 80 na bi a ye Mali régime bɛ accompagner ko contrat min bɛ EHM ni Azam cɛ assistance aéroportière a contrat la kɛmɛ sara o kɛmɛ sara Mali ta ye 51 l'État du Mali a 51% d'action là-dedans kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la cɛman n'a fa ta ye dɛrɛmɛ 15 ye 15%. O tɔnɔ tilara 2014 Mali min ta ye 51 kɛmɛ sara o kɛmɛ sara Mali niyɔrɔ kɛra 1,400,000 ani kɔ cɛman mun na cɛman n'a fa ta mun niyɔrɔ ye dɛrɛmɛ 15 ye kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 15% olu niyɔrɔ kɛra 900,000 ni kɔ ye de 2007 à maintenant Mali min ta ye 51% ye Mali niyɔrɔ kɛra 1 milliard et quelques cɛman n'a fa ta mun ta ye 15% ye olu ka hakɛ kɛra 4 milliards et quelques wala lagalagatɔ bara tilali tɛ kɛ tan mun ni sera k'o dossier minɛ surtout cɛman n'a fa ka société créera le 14 avril marché dir'u ma le 15 avril appel d'offres international restreint mun ni sera ka Mali niyɔrɔ minɛ k'a d'a ma u bɛ ka Mali jeli min n'i y'a niyɔrɔ minɛ k'a d'a ma o wari bɛ kɛ sababu ye a bɛ se k'a to an ba minnu bɛ ka wotoro ta ka taa jigin n'u bɛ ka sa wotoro kɔnɔ n'u bɛ ka jigin wotoro kɔnɔ a wari bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔtɔrɔso jɔ u ka dugu kɔnɔ k'u bɔ wotoro ta la a wari bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kɔlɔn se village kɔnɔ an fana baw ka ji saniyalen min ka kisi jijugu bana ma yan'u ka t'u min kɔ la a wari bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka katikati san ka di polisiw ma ka gazi d'u ma ka se k'u équiper u ka se ka yala sufɛ k'an lakana ka sɔrɔ an ma jɔrɔ an dalen k'an ka jakarta bɛ suɲɛ an ka nafolo bɛ suɲɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka minɛn san ka di sɔrɔsiw ma ka se k'u ka force la yɛlɛ ka juguw kɛlɛ a ko a bɔ k'a y'a mɛn o kɛra tarata le 9 août o dugusɛjɛ a ye dossier ta ka taa cɛman bara cɛman était à l'époque ministre de la défense a ko cɛman ni arasa bɛnna la ja ni cɛman parce que ja ale ni cɛman ye denmisɛnniya kɛ ale de ye cɛman ka avocat ye u bɛɛ mɔna yɔrɔ kelen Barilabugu cɛman ko a ma de ko cɛnin bɛ kama n bɛna gɛn ka bɔ gouvernement na parce que 2 semaines avant ça an ye cɛman minɛ nkalontigɛ la Nampala attaque la djihadistes nana Nampala ka attaquer sɔgɔmada fɛ fajiri ka Mali sɔrɔdasi 10 ni kɔ faga ka matériel ta ka taa n'u ye ka mɔgɔ hakɛ min bana mɔgɔ 30 ni kɔ o u y'o kɛ fajiri o 13h cɛman bɔra Mali télévision kan a ko maliyɛnw a y'aw hakili sigi n bɛ ka kuma aw fɛ wagati min na o wagati kelen in na Mali sɔrɔdasiw donna Nampala kɔnɔ u bɛ ka maliyɛnw n'u bolofɛnw lakana wa u bɛ ka jugu ɲini yɛrɛ ka u minɛ ɲangati min n'u n'o ka kan k'o da u kan o dugusɛjɛ cɛman ko k'a bɛ ka minnu ɲini minnu nana kan jeni k'an fa n'an baw faga olu seginna ka na tasuma don kan kelen in na Nampala kɔnɔ o cɛman bɛ k'i makɔnɔ an ko cɛman ye nkalon tigɛ Nampala maire kumana radio la a ko depuis attaque kɛra renfort tile kelen ma ye an ko cɛman ye nkalon tigɛ jamanadenw ye duden min b'i ɲɛ jɔ dutigi la ka nkalon tigɛ a ye duguden min b'i ɲɛ jɔ dugutigi la ka nkalon tigɛ a ye jamanaden min b'i ɲɛ jɔ jamanatigi la ka nkalon tigɛ a ye mais tɔgɔ t'o la mɔgɔlankolon kɔ tɔgɔ t'o la hɔrɔnkolon kɔ tɔgɔ t'o la janfanci kɔ nkalon o tɛ hɔrɔn tamasiyɛn ye nkalon tɛ danbɛma o tamasiyɛn ye an ko cɛman ka démissionner nkalon tɛ se ka wolo foyi la bonɛ kɔ don min na an bɛ kuma aéroport dossier kan Maliba FM bi ni RPM ser'o ma ka 1,10 d'o ma ko ka Rasbati gɛn o ɲɛmɔgɔ Banjugu Tunkara Dugus jɛkafɔ daba kɔrɔkɛ don
a sera ma a ko cɛman ni a fa u ye n ci ko n ka na wari b'u bolo ko ni kumana aéroport sonyani kan bi ko cɛkɔrɔba bɛ sa ne ko n ko cɛkɔrɔba ma miiri ka sira Mali sonyani ɲɛ ni Arasa ka émission b'a faga bi su in Ala ka sujugu la taa lahara ko zon kɔ tɛ dugu hɔrɔn dugu kɔnɔ cɛman Mamadu Ismail Konate taara nin de fɔ cɛman ye ko ni Arasa bɛnn'a la k'an bɛna contrat kɛ ni contrat kɛra alors Arasa b'an to yen an tɛ gɛn ka bɔ gouvernement la a don a y'a fɔ n ye tan ko Arasa ko fanga ka di dɛ ko wari ka di ye ko fanga ka di ye o de kama n ko ni bɛ meeting kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko ni Mamadu Ismail Konate ni cɛba kɔrɔ don a ka bɔ k'i jɔ ko Arasa ye nkalon tigɛ ni cɛ don dalilu bɛ yen a kelen ka nin de fɔ cɛman ko a ko Mamadu Ismail Konate k'i tɛ cɛnin dɔn ko n'i bolo k'aw bɛna contrat signer k'a b'i to yen n'a bɔra i ka kojugu kalama don min k'a t'i to yen dɛ u miirila ka mun fɛɛrɛ tigɛ alamisa cɛman ni Mamadu Ismail Konate ani cɛman faw ye ɲɔgɔn ye k'an ka Arasa minɛ an b'a minɛ k'an b'a don kaso la après k'a labɔ k'a bila liberté provisoire la et pendant ce temps comme olu bolo hɛrɛ dan ye farikolo nɛgɛ o bɛ bɔ yɔrɔ min na farikolo ka bɔ ka taa ka nɛgɛ ta ni ye farikolo balo la olu bolo kaso man jugu farikolo ka lafiya kɔ n'an y'a minɛ a tigɛ a don kaso la k'a labɔ a b'an tɛgɛ kɔnɔ n'a ko a b'an sɔsɔ don min na an b'a fɔ k'an b'a ladon kaso la donc k'an b'a bagabaga ni kaso ye donc le dimanche vendredi u ye ci bila k'an mɔgɔw ma k'a ye taa Arasa minɛ téléphone na olu ko ko non ni papier tɛ k'an t'a minɛ comme week-end na papier tɛ yen au lundi de le 13 août ou 14 août maintenant quand mɔgɔw taara minɛ 20h so non, non, oui, papier irana soit transmis. Que je suis poursuivi pour propos à caractère sexuel. Qu'on y ait kuma kanfo, kuma kamini nenimbe, qu'on y ait banjugu jabi émission mina. Et nous qu'on banjugu yem fa neninga fa yem fa. Ayem ba neninga ba yem ba. Aye danga donye, enye dwa ukai. Emo dwa ukera nenine mali kono ko awo ko dwa utake mali kono ble. Jarmu wera kuti. Ko de foru. Généralement, il y a enquête ban le lendemain où Arasa Blako faut être amsé à Arasa. Mais si le go aïkaya jokameka dalouini au 12e de tribunal Kerata. Et le jeudi maintenant où sera là quand on a une question bidouillée, il y a la mi mon aérodrome. Il y a mingan neni, il y a une fonima. Il y a un premier ministre Ngalontige, au téléphone Malikono. Et il m'a fait un coup d'état. Donc bi, mais les mecs tu m'as fait un coup d'état. Quand il y a un premier ministre, quand tu fais un Malikono. Quand je suis venu, et nous Congo, Mali Sariako, ni war la boîte face au kesu kono, qui va avoir de mobile là, ni war de mobile là, ini mobile facture bena, ni war de mobile là, ini war ba signe na blanc là, n'a pas que faire avec ce roca boîte au fond. Ni war boîte qui va ta chaise, ni ma chaise aurait été war de sagala. Là nous avons Moussa Marala, Maratara Alger Maroc. Atato dumuni war dirama ka shiro war dama Maroko masake bonya mbe Maroko ni moliche we marala dumuni fu ka marala shifu mara segina na shiro wari ani dumuni wari les frais de restauration les frais d'hébergement aya be reversé ni mali code pénal ta tout détournement na montant d'orale 1 million bidribi shi kasuke Premier ministre Algérie, kata Niger, kata Rwanda, kata Angola, kata Côte d'Ivoire, a wari ni jamana be la chifu kala dumuni fu, anala ya war be détourner ka be tungo to la zongo. Maraka bora shoni ke baka to zo. Kado bora shoni ke baka to zo. Mali code pénal kono shoni ke baka to zo. L'auteur du vol est un volant. Enalement maloya ka faso nafolo détourner. Faso dombe sirantugo de ka o détourner to ko to fo ama. Non. Oh, enquête bana, amonganga ta kirila. Quoi, il faut qu'il teke. Et moi, mon métono qui tekma, fika foye qui tanga cheni fo. Amo de kama. Il tekma radio la, il tekma télé la, n'a la dame nebe. Comme médias, les médias, c'est des organes par lesquels tu t'adresses au public. Bien énuméré, la radio, la télévision, les journaux. Oh, comme meeting des médias. Barote médias, on voit que la dame n'a pas de Wembla jeudi, Juma Soufé, Yeli m'a dit clé, mou me clé d'oula.
a ye n wele a ko ministre ko k'a b'a fɛ aw ka ɲɔgɔn ye 2 heures du matin k'aw ka bɛn a la n ka ni ne tɛ ɲɔgɔn ye a kɛra ka n ka avocat wele samedi k'a yɛrɛ sa deli an ka sigi an ka kuma n ke ni ne tɛ ɲɔgɔn ye a wolola ministre bangera avril kalo tile 17 san 1963 le 27 avril 1963 a si bɛ san 53 de la ale fa de tun ye Mali fiyentɔw ka ɲɛmɔgɔ ye a fa bɛ kiyama bi Ala k'a dayɔrɔ sumaya hɔrɔn danbema mɔgɔ min na mɔlen don mɔgɔ min bɛ siran malo ɲɛ mɔgɔ min ye silamɛ ye ni Ala y'i fa ka kalifa minɛ a la k'e to balo la barika da Ala ye a y'i garijɛgɛ tile hakɛ min na dugukolo kɔ kan i ka kumakɛta ani ka kokɛta i k'i jilaja o ka kɛ Ala ka laɲini kɔnɔ a b'i sara ni baraji min ye o nɛɛma ka s'i fa ma kaburu kɔnɔ o ye dugawuden dɛ dugawuden min fa minɛra hɔrɔnden min fa ni Ala y'u ka kalifa minɛ a la Ala ko a ye garijɛgɛ tile hakɛ min na i fa ka tanyani kɔfɛ e kan k'i si tɔ bɛɛ kɛ i ka kokɛta n'i ka miiri n'i ka kɛwale o ka kɛ Ala ka laɲini kɔnɔ a ko barika nɛɛma s'i fa su ma o de kama Ala ko k'an ka taa an fa kaburu lajɛ kuma bɛɛ ka taa dugawu k'u ye mais ne cɛbakɔrɔba san 53 maître Mamadou Ismaël Konate 53 ans qui n'a pas a tɛ siran a ka nkalontigɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka tɔɲɔ min s'a fa ma kaburu kɔnɔ a den filan de ye ne a ko k'a n fa y'a terikɛ ye moi je suis allé demander mon père maître Bathily moi mais papa ye de ko ne ma ko maître Ismaël Konate y'i dɔgɔnin ye n kumana ka don min radio la ko n'i bɛ se ka dɛmɛ ni hakili ɲuman a dɛmɛ n'o ye wa don min na a ye n bisimila a y'o fɔ n ye n ko mais o bɔra ka tila ka nkalon tigɛ dɔgɔkun kelen quand reçoit le mardi 9 août a ko alasa i ye hɔrɔn ye alasa i ye faso jɔla ye alasa wa faso n'i bɛna baara kɛ i ye dugawuden i tilennen don dɔgɔkun kelen o cɛ kelen denw b'a bolo muso b'a bolo a ba bɛ balo la a fa bɛ kiyama a ko k'a teri ye k'a jigi i ye k'a ka bonya b'i kan o ka tila ka bɔ e den ka nkalon tigɛ ka bi o kan ka kɔlɔlɔ bi o kan est-ce que e ni nin ka teriya jɛlen n ye n fa ɲininka tan procureur général de la République o mun bɔra minɛdon su fɛ ko nin ye cɛnin kalo 6 ye a bɛ ka bɛɛ dɔgɔya a bɛ ka faso ci Malamine Coulibaly il est transporteur Mali sariya ko ko fonctionnaire tɛ jago kɛ mais Malamine Coulibaly ani mun bɛ remorque ba ani mɔgɔ min bolo n b'a bɛɛ kalama au procureur général par la cour d'appel de Bamako Kulikoro procureur tun b'a fɛ ka ko kɛ ko min bɛ na bamananw ni fulaw bila ɲɔgɔn na Banamba mara la ne de ye Malamine wele ka kɔlɔsi caman ka issuer ka notification caman n ko n'a ma wuli k'i jɔ samiya nata guerre civile bɛ wuli Kulikoro mara la i ka procureur b'a fɛ ka mun kɛ a tɛ ka baara kɛ a ye ko n ma téléphone na don a ko fiston n b'i barikada k'i fo i fa ye n terikɛba i fa kɛra n baarakɛɲɔgɔn justice kɔnɔ a ko i ye faso jɔla ye a ye lettre ci Kulikoro procureur ma a ko i b'a fɛ ka mun kɛ il y a une grosse de justice qu'il faut appliquer ka ampliation que ministre de la justice muso min tun bɛ yen ka numéro bordereau ci ma k'a ta fɔra sa ye ko n bɛ baara la le même procureur u taatɔ kasobon lajɛ Bamako kasobonba lajɛ ka taa Kulikoro kasobonba lajɛ ka taa Buguni kasobonba Sikaso kasobonba Segu k'a ta fɔra sa ye ko ne procureur bɛ baara la pour que a ye mun da Daniel k'a ka n'o ɲɔgɔn dan kan o de fana bɔra jɔyɔrɔ kama place kama ka taa sujulu bi Mamadou Ismaël Konate gardien de bonnes mœurs le procureur est le gardien de bonnes mœurs Mali danbe ni Mali hɔrɔnya kalifalen bɛ nin cɛ fila de la le procureur est le garant de l'ordre public et des bonnes mœurs e ni Ala cɛ bonnes mœurs kɔnɔ nkalontigɛ b'a la bonnes mœurs kɔnɔ bingali b'a la wa bonnes mœurs kɔnɔ siyɛnni kɛbagaw la fasali b'a la wa ne ko kalo 6 ne bɛ nin na depuis kalo 6 ɲɛ bɛ ne la n bɛ ka sɛdennin suɲɛ i tɛ n na jɔ i bɛ n to yen fo n ka se misi suɲɛ de la e ka jugu so ye ne ko n fa ma i ko procureur général y'i jɛɲɔgɔn ye i ko Mamadou Ismaël Konate y'i balima ye n ko ninnu de filɛ nin ye u si san 52 san 53 n ko ni i teri kɛra ninnu ye ne bɛ siga a la n'o y'a sɔrɔ e ye ne fa ye parce que ne fa tɛ se ka jɛ ni nkalontigɛla ye ne fa tɛ se ka jɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ danbe bɔrɔtɔ mɔgɔ min ka kɛwale b'a ka kabila la nɔgɔ
ne fa tɛ se ka jɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min kɛtɔ ka ko kɛ a tɛ miiri ko denw b'a kɔ ko sini n ka kɛwale bɛ se ka n denw kuma sunu n fa ye n lajɛ a ɲɛji bɔra. Mon père ministre Bathily, je dis réponds-moi si réellement tu es l'ami de maître Mamadou Ismaël Konaté et du procureur de la République qui viennent vraiment de faire preuve de comportement indigne d'un noble, d'un responsable. Tchebakoroya ani horonya oye koye ni ye mu miri ba fo fadon tula ni ya ke fadon tula ibi jwa nyana fadon nyala o de che ibe mu miri ba fo ni ya fo ibi jwa ko une fois y kumbiri mon père pour la première fois ngaya nyaji bora ako non ako c'est à eux de trahir l'honneur ako c'est à eux de trahir l'amitié ako c'est à eux de trahir le serment professionnel mais pas à toi qui es mon fils. Je dis c'est bon. Crois, Amouré, de pas deux fois, ça fait 4 mois, allons-y au procès. Et de là, quand Koroto, quand on a la Halibi, on a dit que Kiri Kanapodi. Mais nous devons pour la procès là. Quoi, il faut procès quelqu'un. Voilà. Jusqu'à ce que, ou quand on dit, au clé de B. Donc, minera tende, mais comme il y a mon fille, ou tout le monde, quand ce bon de Benaké, épée de Damoclès, moyen de chantage, nous aimons la liberté provisoire là, ou bolo ni radio ticket, ni un ticket, ni dekma radio là, dekma télé là, oh mogo bena dokuyen galon ticket là, oh mogo là-bas maintenant ninango, mettons client là, ou ben miné, parce que le bolo haramaden tigi de i mo fi ñoy mo fi jigi folo yi ngani yani ka horo ñad harama den jigi alat mo mi molon alete la fiana ma whisky mi pral no be kana ne whisky ti la be ka so la ne mo mi mbolo ale ma parina ma bazendo ni e puplini ndola o bula ma pariu mais mo mi mbolo mo ko ka so bomba intérêt souvent intérêt Tambla Guantanamo, Mombolo, Yalnia Bla Guantanamo, ka dasoga dala, ka lumière ticket, ka dissocier ka bonne notion du temps. Tant que allez boula ka lafia, n'absega ka alabatu, allez lafia lendo, allez dasogo, ka gugoro kala. Mais tant que au-dessus on va foko la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on lafia lendo. Mugomi molonete lafia, funga doko ala deye basauka masai. The Almighty, the King of Kings, le roi des rois, the Almighty, le Tout-Puissant. Mais Ali Kakaso Dasorodala, on l'a fait à l'endou. On l'a fait à l'endou. Je dis, c'est pas leur prison. Au Kamango, ils sont trop petits pour affecter l'énergie et la conviction du Rasta. Voilà. La prison physique, non. Elle ne vaut que pour un homme obsédé du pouvoir temporel. C'est un aimant de Bessra Haramadonga Kassonya. Alama, on l'a fialé. Jésus a fait la prison. Mandela était l'homme le plus libre dans sa prison de Robert Island que les Afrikaners, ceux qui sont l'auteur de l'apartheid. Malcolm X, Martin Luther King, Modibo Keïta. On a fait Thomas Sankara le 14 octobre que Sankara signe Blaise Biafra. Le lion de Koudougou Kaboré. Sankara yelela ko mais lion ba kalama. Blaise ba fa kam fakasini. Ako ma kadi nyenga faka ninga horonya siraka nga dambe siraka nga faso ponya ko siraka o horonya mi o faso kanumi o dambe sirami ninyo yira jamana dona o kake misali wu masini pu yere labbe. Kono nga dambe trahi ka siran die sayanye ka nga dambe trahi ka horonya trahi ka siran marfanye. Si ma mort doit servir d'exemple de référence et de source de lumière, alors que Sankara soit tué, et je serai tranquille dans mon tombeau. Mais nous même voilà la leçon morale. Pour nous demander marale meni ni mosui. Au beseka sigi ka miri tuko de ko faso me wolo herela. Faso kiri marale meni mogomiye. Maître Mamadou Ismaël Konaté sans Bidourou ani Saba. Hali balmaya sirala. I kana ke slamé, I kana ke chrétien, I kana ke aladombaye, mais ke mogoye mogomiye horon je kono.
a ko ka dogoni ne yeli madiye a dogoni ne kama ne tara lamɛ o kɔrɔ ne fana kɛra dogoni o yɔrɔ la hali n'a ne ye kojugu la a kan ka dogoni wele k'a la di ye ka kɛ bi o kan surtout a kɛtɔ k'an bila da la n bɛ kuma o lamɛn dɛ a natɔ n bila a ka biro da la a ko rasbach a ko n bɛ layidu d'i ma bi à partir de cet instant ka taa nin yɔrɔ la tant que ne ye Mali ministre de la justice ye n bɛ n kali ye n fa su ka mɔgɔ t'i minɛ Mali kɔnɔ yan a y'o de fɔ n ye tan a bɛ ka fɔ n ye a ko n bɛ n kali n fa su la tant que je suis ministre de la justice mɔgɔ t'i minɛ parce que désormais tu es un partenaire de la justice une semaine après o de cɛ kelen kɛra ka minɛ que vaut la parole d'un homme hɔrɔn kumakan bɛ di hɔrɔn bolo ala bolo kumakan ye mun ye Dieu c'est la parole nous dit Jésus kuranɛ kɔnɔ Dieu c'est kun fayakun yanni hɔrɔn ka kuma a bɛ miiri n'a y'a bɔ da a bɛ sa kɔ mɔgɔ min b'a kumakan sɔsɔ sigiyɔrɔ t'o bolo hɔrɔn sigiyɔrɔ la sigiyɔrɔ t'o bolo danbɛmaw sigiyɔrɔ la ɔ ni jamana kalifara o mɔgɔ de la mɔgɔ min ka hɔrɔnya ni danbɛ bɛ yɛlɛma nata kama o faso bɛ se k'i sigi ka miiri sini hɛrɛ la wa o de kama n ko Sunjata ka Konate ye Sunjata dɛmɛ ka Manden jɔ nka IBK ka Konate bɛ ka IBK dɛmɛ ka Manden ci mais a tɛ kɛ Arasa ka génération ɲɛna Arasa ka génération an t'i bonya k'i si jɛlen an t'i bonya k'i ye ministre ye an t'i bonya k'i ye mɔgɔ san 70 ye n'i ka kɛwale n'i ka kokɛta n'o tɛ bonya kɔnɔ o tɛ danbe kɔnɔ o tɛ jama ka hɛrɛ fan fɛ tɔgɔ t'a la bamanana cɛkɔrɔba lankolon kɔ parce que sijɛ o ye sɔn dɔ de tamasiyɛn o ye tilennenya tamasiyɛn o ye hɔrɔnya tamasiyɛn o ye hɛrɛ lafasali tamasiyɛn ni sijɛ yɛrɛ a bɛ bisigi k'a tɛ bin an kan a bɛ bisigi k'a tɛ nkalon tigɛ a bɛ bisigi k'a t'a kumakan sɔsɔ nka ni sijɛ yɛrɛ ka kumakan sɔsɔ ka faso jama nafolo ta ka nkalon tigɛ a bɛ f'o ma ko sijɛ lankolon cɛkɔrɔba lankolon wastafara n t'a dɔn n'i y'a bɛɛ faamu alhamdulilayi Marley côté time will tell et le Rasta se bat pour la justice. Rastafari. Abana. Alhamdulillah. Amina amina. Ayo bebo. Ala kana to ani siran ka shiro kelen. Ala kana to ani moloya ka shiro kelen. Mais quoi de Rasta yere? On dit la lumière. Jah is the light. Dieu c'est la lumière. Voilà. Voilà. C'est ça. Non, il nana kabo. Je sais qu'un enfant n'a pas de temps là. Ulu chama commencera à douter en la éducation, en la intégrité là, parce qu'il sait qu'à Tchakoroba sans bidourouni saba, de surcroît ministre de la République, il sait qu'à Tchakoroba plus de 50 ans, de surcroît procureur général, Ulu ka kumaka niome, il va bisiki ku tengalon tike, il va bisiki ku mirila folo, il va bisiki ku ta feka biwol dingan. Ita bisigi ko ministre do beta bi ministre do denga ngalon kan donc akunga karasa kan niro fo mo ka do ala kan be fuka tiesra kan wastafara